Hi guys, it's me, Jana, ang pinakagwapa sa bulat na lupa. Huy, for today's video kay magluto tag sudan nga bihon. Mao tong giandam na nako ang mga lamas ug ang bihon syempre ato na siyang huluman kay para muhumok-humok siya gamay para inigluto ana dali na lang kaayo. So, mao tong gitagud-tagud din ako ay gipikas-pikas na nako dira nya giandam na nakong karahay ug ang lamas. Dunod na akong lamas nga bombay ug ahos mo nang gisagulan na mo og tinapa kay tinapa ray madali-dali nga subak diri sa balay kay mao lagi na pait king panahon mo tong giukay-ukay na nako sa tinuod lang gayud. Grabe jud ka pait sa among kinabuhi diri kay grabe jud hutdan jud hurot-hurot jud mao nang maningkamot sila magpapang para makakaon lang jud mi mo na akong mga igsuon pud grabe pud ka dili manghugas og plato dili maglungag unsa naman ni sila oy dili jud ni sila formal ba pero kay ako kay nanguan ko diri nagluto syempre kay na bag-ora sad ko kauli gikan sa abroad char mo ni pala ka minuto ug oras naluto na gyud. Salamat sa inyong pagtan-aw guys.